Dali lang mo. Ya, ari ko ha. Okay lang, sige. Salamat. Oh, wala bayad eh. Libre sakay ni. Libre sakay ni. Wala bayad. Libre sakay ni ha. Wala bayad na, wala bayad. Oh, libre sakay ni, libre sakay. Salamat, Doy. Sige. Okay, wala ka naman. Sige. Hinay-hinay lang. So, sige, libre sakay. O ta, tuwara nga tong bus. Oh. Ya, Oh, ari ko. okay, sige. Salamat, Oh, Doy, ha. salamat po na. Sige. May problema. Saudi umma. Oo. Oh, sige, okay. Sige, okay, may problema. Sabi sa itong libre sakay. Kita niyo naman siguro. Libre sakay. Tricycle. Libre sakay. Okay. Karon po ay November 24, 2024. Ang oras ay alas 5 58 na ng umaga. Okay guys, libre sakay ako sa akong tricycle na inutang sa Silingan. Okay? Salamat sa inyong panonood.